Poštovane kolege, dragi pratioci, kolega Rade i ja se nalazimo u intenzivnom zasadu šljive, gdje sam kolega Rade pokazati sada kako se radi rezidba šljive. Izvolite kolega Rade, protiću. Evo prvo što radimo na jednom stablu prilikom same rezidbe, ovo su grane nažalost koje su oštećene, suve grane rezidbom iz samoga stabla. Prvo izbacujemo takve grane koje su oštećene, osušene, grane koje se ukrštaju. Evo, ova grana isto ide u unutrašnji stop same biljke. Evo ovdje imamo isto, i to gledamo gdje možemo da popravimo. Ovdje se prilagodimo datoj biljci, datoj situaciji. U pitanju je jedan vazni uzgojni oblik gdje sve iz unutrašnjeg sklopa same biljke izbacimo. Što ovdje možemo da uradimo? Možemo vlasniku ovdje nešto i roda dostavimo, ali ćemo izbaciti ovu stariju granu, a za rod možemo ovdje da ostavimo malo rodnih elemenata da našem vlasniku nešto i rodi. Da vidimo sada na ovoj drugoj strani što ove trebamo isto da izbacimo. Evo ove ćemo da izvršimo jedan vid samoga odbađivanja izbacivanjem starije grane, prevođenje na mlađe grane i spuštanje na nižu spratnost. Ovdje isto imamo jedan vid odmađivanja, starija grana, podmađujemo je sa mlađim. Ovdje imamo izdruživanje, ovo ćemo da uklonimo i idemo sada na drugu stranu. Još imamo tih par rezova da sa ovim vidom naše rezidbe i završimo. U ovome gornjem dijelu isto imamo preklapanje granu preko grane, vršimo prevođenje na jednu spoljnu granu, vršimo jedan vid malog prekraćivanja jednogodišnjih porasta koji se ukrštaju. Uvijek moramo da razmišljamo za rod kako za ovu godinu, tako i za naredne godine koje dolaze. Mi sami znamo da je šljiva isto jedna heliofitna biljka koja voli prozračnost, promajnost, osunčanost i poželjno je redovno svake godine raditi rezidbu da bi se uradilo podmlađivanje samih rodnih elemenata. Kako bi formirali nove elemente, preporučuje se rezidba iz godine u godinu da se redovno radi. Evo isto ovdje imamo jedan vid gdje je urađeno čepovanje, malo na neobičan način. Suva grana, nju gledamo, u stvari ovo je kompletna suva grana, nju ćemo da izbacimo, koristimo ove makaze 69-100 ili 22-100. Evo ovo bi vam bio primjer jednog orezanog stabla šljive. Hvala lijepo kolega Rade. Sada samo da vidite stabla koja su orezana i kako izgledaju stabla koja nisu orezana. Lijep pozdrav.